आज बाहाघर भोजी पु पिलार जन्मदिन मेलुड़ी जात्रा यथेष्ट समय अच्छी किंतु स्पिरिचुअल प्रोग्राम स्पिरिचुअल वर्क आम पाखे मन ना कहीं नहीं सुंदर कथा आमे जन्म जन्मांतर अनेक जन्म धरी तो आम कोटि कोटि थर आसिले कोटि कोटि थर गले पुणी कोटि कोटि थर आसवा कोटि कोटि थर जीवा आ संसार को आसिले दुख आ सुख भोग करिया को पड़े। आपण जेमती कर्म करिचंती से अनुसार आपण रिजल्ट पाइबे। जदि पाप कर्म करिचंती जन्म जन्मांतरे ताहले आपण दुख भोगिबे। जदि पुण्य कर्म करिचंती आपण सुख शांति पाइबे। जदि आपण धर्म लाभ करि जाइचंती पुणी आसीचंती धर्म संस्थापना करिया पई आपण केवल आनंद 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 ही पाइबे। आउ पूरा निर्लिप्त जीवन काटिबे। आउ संपूर्ण निष्काम जीवन आउ संपूर्ण आनंद आउ प्रेममय जीवन काटिबे। निज जीवन को जदि आपण समीक्षा करिवे एनालिसिस करिवे डिस्क्राइब करिवे ताहले आपण जानि परिबे आपणकर जन्म जन्मांतरर कथा एवं ए जन्मर कथा मध्य आपण जानि परिबे। ए जन्मर कथा उपरे अनेक जन्म निर्भर करे। आगामी जन्म से आगामी जन्म को मध्य आपण जानि परिबे। जदि आपण ए जन्म रे साधु होइचंती एवं साधु होला परे साधुर वृत्ति रे आपण अछंती 24 घंटा आपण भगवत चेतना रे रहउचंती सात्विक वृत्ति रे रहउचंती निष्काम भाव रे भगवान को उपासना करूचंती किए सकाम भाव रे भगवान को उपासना करे किए कामना पाई भगवान को डाके किए भगवान को पितार्थ भगवान को भजन करे। से आपण समीक्षा करी जानिबे जे मो निश्चिंत पूर्व जन्म रे साधु थिले। जदि ए जन्म रे पूरा गृहस्थ कर्म रे छंदी ही जाइचंती पूरा बांधी ही जाइचंती 24 घंटा खाली कर्म 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 मनर 3टी अवस्था गोटे सात्विक अवस्था मनर 3टी गुण गोटे सात्विक गुण गोटे राजसिक गुण गोटे होची तामसिक गुण। सतगुण लोक सब प्रसन्न थाए। सतगुण लोक भितर कौन से कामना बासना न थाए। सतगुण व्यक्ति कौन करे ना विष्णुंकर परमात्मा परम ब्रह्मंकर उपासना करे। आओ सब शांत नम्र विनय भद्र आउ सांसारिक माया भितर से जम्मा पड़े ना। आ ईश्वर चिंतार तार समयटी अतिवाहित हो जाउଥାଏ। राजसिक व्यक्ति कौन करते सबुबले टेंशन सबुबले व्यस्त सबुबले विव्रत सबुबले खाली काम सबुबले खाली टंका सबुबले केमती जगह किणा हम केमती बिल्डिंग हम केमती बैंक बैलेंस हम पुओ मोर कौन कला झील मोर कौन कला स्त्री मोर कौन कला सबुबले से कौन करे ना विभिन्न प्रकार कर्म रे व्यस्त थाए। संसार को उपभोग करे केतबले विरक्ति हुए केतबले शांति टिके पाए केतबले सुख टिके पाए। आओ भाई मते समय नहीं मरिबा को भी समय नहीं। जम जदि आसब ना से मते देखिकी डरिकी पलैब। इति संसार लोभ संसार मोह संसार आकर्षण से जमी से टंका से सुना आओ से नारी पुओ झील को देखी से दुनिया रे आउ किए अच्छंती बोली से विश्वास करि पारे ना। मु आसीबा पूर्व जे सृष्टि थला तार से कथा विश्वास नहीं एवं मुझे मरीबी से कथा आदौ भावे ना। जदि से कथा किए कहे अरे भाई से कथा को नहीं मु शुणा प्रस्तुत नहीं कारण तार केतबले बोध नहीं जे
ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଆୟୁଷ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ମୋର ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଯେମିତି ସାପ ଧରିଛି ବେଙ୍ଗକୁ, ବେଙ୍ଗ ଧରୁଛି କଙ୍କିକି, କଙ୍କି ଧରୁଛି ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ପୋକକୁ। ସେଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଜୀବନ ସରି 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 ଆସୁଛି। ଆମେ ଚାରିଟା ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭୋଗ ହେବ: ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଦୁଇଟା କଥା ସତ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ୍ୟ, ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ସତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଯିଏ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ। କିଏ ଥିଲେ, କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ରହିବେ? ନା ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ପରମାତ୍ମା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆମମାନେ କେହି ନଥିଲେ, କେହି ରହିବା ନାହିଁ, କିଛି ଆମର ସ୍ଥିତି ଏଠି ନାହିଁ। ଆଜି ମେଡିଟେସନ ହଲ୍ ନଥିଲା, ଆଜି ହେଇଛି, ଦିନ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଜାତ ସଇଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ। ମୁଁ ଦିନେ ମରିବି, ମୁଁ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେବି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ଆସିଲାଣି, ଚଷମା ଲଗା ହେଲାଣି, ଦାନ୍ତ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ବାଳ ପାଚିଲାଣି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏତେ ଚିଠି ଯେ ଆସିଲାଣି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି ଭାବୁନି, ଟିକେ ବି ସଚେତନତା ଆମର ନାହିଁ। ଏ ମନର ସବୁକିଛି ମନର। କିଏ କେତେବେଳେ ଭାବି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି? ନା, ତା ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡ଼ିଲେ, ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଲେ ସେ ଟିକେ ତା ମନ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଦବିଯାଏ। ତଥାପି ନୁହେଁ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା, 90 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ, ସାଧନା କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲୁ, ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଯେ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ମନରୁ ବାସନା, କାମନା ସବୁ କମିଯିବ। ବୟସ ଆମର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲୁ, ଲୋକମାନେ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ିଲା, ଯେତେ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ବଢ଼ିଲା, ଲୋକ ସେତେ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ, ସେତେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ, ସେତେ ବାସନା କାମନା ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୟସ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କାମନା ବଢ଼େ। ସେ ଏତେ ଦୂର ବଢ଼େ ଯେ ସେ ଆଉ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେନି। ଅନେକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର, ଆମେ ସେ କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ଆଶ୍ରମ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ବାହାର ଲୋକ କଥା କେବେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର, ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନିଏ ସେ କେବେ ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଶାସନ ବା ଅନୁଶାସନ ମାନି ଚଳେ, ସିଏ ହୁଏ ଶିଷ୍ୟ।